तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की माला है। नंदी पर चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। তো দেখুন বন্ধুরা, আমার ভোলে বাবা বাড়িতেই আছে, আর আমি বাড়িতেই ভোলে বাবাকে পুজো করি খুব ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। আর আজকে ভোলে বাবার জন্য স্পেশাল চালে চিনি কলাই মেখে আমি এখন ভোলে বাবাকে প্রসাদ দেব। তারপরে আমাকে কাজে যেতে হবে। তো এই ভোলে বাবা জায়গায় বসে পড়লো আবার, এখানে চন্দন দিয়ে পুষ্প দিয়ে এবার আমি পুজো দেবো ভোলে বাবাকে। তো সব ঠাকুরকে আবার সাজাবো, ফুল টুল দিয়ে অনেক সময় লাগবে। সময়ের তো বুঝতে পারছি তো দাম আমাদের কাছে এখন। তো জগন্নাথকে সাজিয়ে দিই। জয় জগন্নাথ হরে হরে মহাদেব, হরে হরে মহাদেব। শ্রাবণ মাসের সোমবারে আজকে কে কে পুজো করেছেন বন্ধুরা জানাবেন। সবাই করেন জানি আমি, আর কি বলবো।